Mali barakɛlaw ka lafasali tɔnba ka baarabila a ye tile 2 sɔrɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ baarabila ni a labatora yɔrɔ caman na, hali n'a sɔrɔ maa damadɔw bɛ yen walasa olu bɛ se ka bisimilali kɛ cogo min na. Tile 2 kɔfɛ an munumununa ka taa lajɛ kow bɛ cogoya min na. Ɲinan san 2019 kɔnɔna la baara caman bɛ yen walasa adamadenya hakɛ a bɛ se ka labato cogo min na, i n'a fɔ baarakɛda mun bɛ Mali kɔnɔna la n'a ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ labatoli ma, o ɲɛmaaba y'a ɲɛfɔ cogo min na. An ka balontanna kɔrɔw ka tɔn mun bɛ yan, olu ka maakɔrɔw kɔni ye barosigi kɛ bi. Barosigi min ye ɲɛfɔli kɛ ko mina to olu ye biro kura u y'a sigi kari tɛmɛnen. Awa Kamisogo ale tun b'a kɛnɛ ka Liberté Télévision tɔgɔ la. An balima Liberté Télévision kanubaw, a bisimila Liberté ale ka kunnafoni kɛnɛ kan. K'a fɔ dɔrɔn an ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnba n'o UNTM ye, ale ye tile 3 baarabila mun n'ale o boloda. An bɛ tile 2 kɔnɔ o la bi. An ka munumunu salo y'a yira k'a fɔ baarabila ninnu kɔni a labatola an ka cakɛda caman na, hali n'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ olu kɔni bɛ baarakɛyɔrɔ kofɔlen damadɔw la walasa u bɛ se ka jamaw bisimila cogo min na. Okumu kɔnɔna la Fatumata Kulubali ale munumununa an ka dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye Gabriel Touré fo ka taa se Bamakɔ mairiba kɔnɔna ma ka taa lajɛ baaraw bɛ cogoya min na. A nana saba jamu na an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali barakɛlaw ka lafasali tɔnba n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ye UNTM ani Mali gouvernement ka ɲɔgɔn faamuyabaliya wolola tile 3 baarabila la. Baarabila in waleyara Mali cakɛda caman na an tɛmɛna yɔrɔ minnu na, wa maa damadɔni tun bɛ yen walasa ka kunbɛli kɛ. O hukumu kɔnɔna la an sera Gabriel Touré la ani mairie du district la. An ka Gabriel Touré surveillant général ani mairie du district secrétaire général lamɛn. Grève ici parce qu'on fait UNTM na on a ta grève fana sariyaw bɛ an bɛ k'o bato parce que ni grève kɛra a bɛ fɔ ka service minimum de bato. O kɔrɔ ye di minnu bɛ garde kɛ don tɔw la yɛrɛ wagati de bɔ olu la, nka ni grève don kɛra dɔrɔn depuis sɔgɔma olu bɛɛ bɛ na ka na banabagatɔ minnu dalen don n'olu hospitalisé don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka se k'olu ka furakɛliw kɛ k'olu ka tɔbɔtɔliw kɛ. Urgence minnu fana bɛ na olu fana bɛ se ka ta cogo min na o bɛ kɛ. Grève bɛ kɛ nka o t'a bali k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ la ko service minimum tɛ kɛ. An kɔni bɛ grève la parce que an ka centrale ye UNTM ye, an ka centrale bɛ UNTM de la, donc an bɛ ka mais mot d'ordre fana la an bɛ k'o suit et que grève sariya ye min ye service minimum an fana bɛ k'o respecter. N t'a fɔ nisɔndiyalen de bɛ kuma parce que grève tɛ nisɔndiya ko ye, ça veut dire que bɛn de ma sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. N bɛ mun fɔ o ye mairie la anw fɛ yan syndicat 2 bɛ yan, donc mɔgɔw fana bɛ yen minnu tɛ syndicat la, donc n'aw ye jama ye o bɛɛ bɛ faamu o hukumu kɔnɔ parce que syndicat 2 bɛ yen, INTM ni Syntrac. INTM de taara grève la, donc INTM mɔgɔw taar'u ka grève la, sariya mun kan ka bato ani ɲɔgɔn cɛ u y'a bato parce que service minimum mɔgɔ si mana don an kan k'a fɔ karisa ye bɔ ka taa jagoya ka taa, u kan ka bɛnkan mun farala ni ɲɔgɔn cɛ baara la u y'a timɛ. Donc o ye nisɔndiya ko ye parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ u ye grève sariya u y'a matarafa. Mun ye baara in ye mun ka d'anw ye bɛnkan ka sɔrɔ ni gouvernement cɛ, laɲini hali n'a bɛ se ka sɔrɔ u ka ɲɔgɔn faamu a la pour que dɔ ka sɔrɔ parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya min bɛ jamana kan an tɛ ala ɲini gɛlɛya wɛrɛ ka fara kan parce que jamana mago bɛ a denw bɛɛ la, a mago bɛ a ka composante bɛɛ la pour que ka se ka an ka laɲini mun ye bɛn ani kelenya ani yiriwali jamana kɔnɔ ka se k'o sabati parce que an b'o de la, an bɔra gɛlɛyaba de la, o gɛlɛya in dɔɔni a bɛ ka fɛn kɛ baara k'o kan. Hakilina jiginna an b'a fɔ ko Mali baarakɛlaw lafasali tɔnba UNTM y'a laɲini ka continuer baarabila in fɛ fo jumadon janvier kalo tile 11 san 2019, wa an b'a fɔ ko ni tile 3 baarabila in kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu magow kan ka ɲɛnabɔ nin cakɛda ninnu na olu kan ka muɲu ni ka sabali yanni ni baarabila in ka ban.
an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka jisuma kɛ nin ko la bɛɛ lajɛlen fura ye. Hali bi kunnafoni kɔnɔna la an b'a fɔ san 2018 mun tɛmɛna gɛlɛya caman o kɔni kɛra Mali kɔnɔ ka sababu kɛ adamadenya hakɛ labatolibaliya i n'a fɔ jɛkulu mun bɛ Mali kɔnɔna la n'a ɲɛsinnen don adamadenya hakɛ labatoli o ɲɛmaa y'a jira cogo min na. O hukumu de kɔnɔna la sa an kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan ɲina san 2019 walasa adamadenya hakɛw bɛ se ka lasabati cogo min na i n'a fɔ halisa ɲɛmaa ka laɲini kɔnɔna la. Ɲininkali ninnu ani ɲɛfɔli ninnu a y'o jaabi Liberté Télévision micro kan Kayatu Gindo ale tun b'a kuma bara la. 2018 gɛlɛyara maliyɛnw ma kojugu. A gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a gɛlɛyara parce que fɛn caman bɛ yen an tun faman'u ma an y'o bɛɛ lakɔlɔsi 2018. O bɛ fɛn jumɛnw ye sariya sunba dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ ko constitution o tun ye hakɛ dɔw di maliyɛnw ma n'an b'a f'u ma liberté d'expression, liberté d'association, liberté de réunion, de manifestation. An nana ye k'a fɔ 2018 in kɔnɔ o liberté in kɔni a bafouera. Fanga ma sɔn cogo si liberté nin ka exercer. N'an dun y'a ye liberté ninnu taara tasuma kan de la 91. 91 a sɛbɛnna constitution kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ se ka nin kɛ. N'aw nana jɔ ko état d'urgence ko ka dɔ bɔ maaw ka liberté la an ye kɔlɔsili fana k'o la maa dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ sago ma i b'a fɔ k'u b'u mɔmuso ka ganforo kɔnɔ mais ni dɔw ko k'u bɛ bɔ k'u ka t'u ka min b'u kɔnɔ u ka jatew ani jamana kan ka taa sira min fɛ k'u bɛ t'o fɔ u bɛ polisiw sɔrɔ sira la gazi bɛ fili o kan. Donc o ye ko ye min an t'a fɛ ka min ɲɔgɔnna ye 2019 parce que a man ɲi a bɛna dankari jamana yɛrɛ taabolo la. A bɛ se ka dankari hali fanga yɛrɛ la maaw tɛna kɛ maaw tɛna fanga bonya parce que fanga ye sugantili kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔw to olu k'u ta kɛ ka ban dɔw k'u ta kɛ. N'an bɔr'o la kɛlɛ dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko la lutte contre l'insécurité. La lutte contre l'insécurité o y'a ye ka dan tɛmɛ wali ninnu minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ka dan siri olu la. Dan bɛ siri olu la cogo di ka wuli sisan ka taa population nɔfɛ u ni population ka bɛn population ka sɔrɔsiw ka confiance sɔrɔ pour que o kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogoya min na. N'o o ma se ka kɛ fanga yɛrɛ gansan ani sɔrɔsiw gansan tɛ se ka kɛlɛ in kɛ parce que u bɛ taa cun yɔrɔ min na u t'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen yɛrɛ. E tɛ mɔgɔw dɔn e bɛ taa cun ni n'olu mɔgɔw ma bɛn ko la ka kɛlɛ kɛ a bɛ gɛlɛya a kɛlɛ ka gɛlɛn kojugu. Maintenant fɛn dɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'an b'a f'o ma ko la lutte contre l'impunité. O y'a ye damatɛmɛ waliya caman kɛra jamana in kɔnɔ an t'u ɲɛna ko justice bɛna wuli ka jɔ a kow la justice bɛna kɛlɛ kɛ ou bien a maa dɔw bɛ taa fanga ɲɛma pour que u ka taa kiiribulon na u ye fɛn min kɛ n'a ma ɲa a ka se ka gɛn ka jɔ o la ou bien u ka se k'a fɔ ko u nɔ t'a la. Donc an y'a ye vraiment o ko in a fanga dɔgɔyara kosɛbɛ 2018 faali cayara fan bɛɛ fɛ hali sisan faali in bɛ ka continuer parce que maa ti ka siran fanga ɲɛ parce que bɛɛ b'a dɔn n'i ye nin ko kɛ fɛn ti bɔ a la. Donc o fana bɛ na ni dankari ye maliyɛnw na ka dankari kɛ an ka taabolo ni anw yɛrɛ ka sira bɛɛ lajɛlen. Donc an k'o la sisan fo k'o ko in sɛgɛsɛgɛ k'o ban. An nana ye tuguni 2018 kɛra waati ye gɛlɛya nana denmisɛnw ka kalanko la ekɔliso camanba de datugulen don hali ni dɔw t'a fɛ a ka kuma k'a fɔ ekɔliso caman datugulen don bɛɛ b'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye Mali cɛmancɛ bolo in na. Donc fo ka fɛɛrɛ kɛ o denmisɛnw bɛ se ka kalan sɔrɔ cogoya min na. O y'a ye dɔgɔtɔrɔso t'a yɔrɔ la fɛn service dɔw kan ka kɛ n'u bɛ maliyɛn minnu b'a yɔrɔ la min bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka adamadenya yɛrɛ taabolo ka se ka a lakɔlɔsi k'a ja u bolo ka adamadenya ja u bolo n'o ye dɔgɔtɔrɔso ni ekɔlisow ani feerekɛyɔrɔw olu si tɛ se ka sɔrɔ parce que tiɲɛni de bɛ duguma a yɔrɔ in na. Donc maa minnu b'a yɔrɔ la olu bɛ jihadisiw ani minnu bɛ jihadisiw kɛlɛ olu b'o fila cɛmancɛ la. Bon kana se groupe wɛrɛ bɛ yen tuguni n'olu fana ka fagali cayara kosɛbɛ parce que a bɛɛ bɛ lakana de nɔfɛ parce que jamana tɛ sera ka yɔrɔ ninnu lakana. Donc o problème de bɛ yen fo ka dankari k'o la. Ni dankari kɛr'o la sa an bɛ tila k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko loi dɔ bɛ yen ko loi d'entente nationale u ka fɛɛrɛ kɛ ka loi in kɔnɔna lajɛ kosɛbɛ
parce que loi ni a bɛna maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn ma anw ma da la ni loi in bɛna bɛn kama anw tɛ bɛn contrôle la dɛ ni sariya min bɛna ni bɛn ye fo ka fɛn dɔ fɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la maa min joginna maa min banana yarɔ bɛn kɔni a bɛ ka sigi olu de kama pour que olu kana t'u ta sara mais n'a fɔra k'olu yɛrɛ da donna yɔrɔ kuma t'a la k'olu ka taa fɔ ko anw yafara fɛn min kɛra o la o ma si dɔn mɔgɔ minnu y'a kɛ olu ka ɲagali ni fɛnw ma si dɔn foyi ma kɛ justice ma kɛ foyi ma kɛ k'an ka taa bɛn na ten tugun an kɔni b'a fɔ gouvernement ye u k'o dabila a sariya su n'u b'a fɛ ka taa n'a ye député bulon na u ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka kuma kɛ a kɛra politique mɔgɔ ye o a kɛra société civile ye o u ni fangaw bɛɛ ka sigi an ka kuma ko minnu yafa bɛ se ka kɛ minnu ka yafa ka k'o ye mais ka taa yafa kɛ ni walida ye ka sɔrɔ ne yɛrɛ de tɔɲɔlen don walimɔgɔ ka wuli ko an yafara ka sɔrɔ min jogira a ma yafa deli donc o de bɛ sariya in kɔnɔ o de y'a to an ko ka segin kɛ sariya in kan maliyɛn bɛɛ ka sigi an ka kuma n'an y'o kɛ jamana in a bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana in 2019 o bɛna fisaya kosɛbɛ ni 2018 ye parce que 2018 ni si jate ma minɛ fanga kɔni ye ko kɛ a b'a faamu cogoya min na k'a kɛ ten mais a nana ni dankari caman ye an t'a fɛ o ka kɛ jamana in kɔnɔ tuguni parce que olu bɛna ni tiɲɛni de ye wala tuma min tun bɛ n fɛ ka fɔ o y'o ye faamaw k'a lamɛn kosɛbɛ k'a fɔ maa kelen tɛ se ka jamana jɔ jamanaden bɛɛ de kan ka wuli ka jamana jɔ maa si man ka bila kɔfɛ. Kari tɛmɛnen n'o bɛnna nin janvier kalo tile 6 ma an ka balontanna kɔrɔw ka tɔn mun bɛ olu ka maakɔrɔw olu kɔni ye kunnafonidilaw tɔgɔlaso kɔnɔna la olu kɔni ye biro kura o sigi biro kura mun an bɛ se k'a fɔ ni Mukutari Ba n'ale kɛra Mali balontanna kɔrɔw ka tɔn o ɲɛma ye o hukumu kɔnɔna la sa bi an kɔrɔ o maakɔrɔ kelenw olu kɔni ye kunnafonidilaw wele min na u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ko mina to olu sɔnna ka biro kura bila a sen kan a kɛnɛ kan Awa Kamisogo ale tun bɛ a nana sama jamu na an ka jako fila ɲɔgɔn fɛ. Grand Hôtel de Bamako ale bisimilali kɛ n'o y'an ka tolancila cɛkɔrɔbaw ye ka hukumu kɛ n'i y'a ye nin wagati furugufurugu caman bɛɛ b'an ka tolanci ale hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna jɛkulu mun sigilen don k'an ka tolancila cɛkɔrɔbaw sa k'olu ka hakɛw k'olu kasi k'olu ka hakɛw k'olu ɲini ka d'u ma i b'a ye k'a fɔ biro 2 ɲɔgɔnna o b'olu la an ka tolancila cɛkɔrɔbaw olu kɔni ye weleli kɛ ka fɛsɛfɛsɛ di ka a ko la k'a yira k'a fɔ ko biro kelen de sigilen don o biro kelen o de ye tiɲɛ. Balantana kɔrɔw dɔrɔn de bɛ yan i n'a fɔ min ye anw balantana kɔrɔw ka association de minnu bɛ yan minnu tɛ yan o bɛɛ b'a la minnu y'a kɛ ka tɛmɛ anw kun t'a la mais u y'a kɛ peut-être u ye baara ɲuman kɛ mais bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni de kɛ ka taa n'an ko k'an bɛ segin an kɔ minnu ye balontan daminɛ Mali la depuis indépendance bɛ taa tuma min olu de sigilen filɛ ani minnu ye Yaoundé ka ni génération de farala ɲɔgɔn kan n'i ye UNIFEM ka histoire ta président 3 de sigira fɔlɔ o ye blocus ye filanan Kolo sigilen filɛ nin ye Kolo kɛra Kolo de y'a ta k'a di Fane ma élection ma kɛ assemblée ma kɛ a taara de ka d'a ma a y'a ka bureau formé a ye baara kɛ pendant 8 ans 8 ans a ye baara ɲuman kɛ o si tɛ se ka kɛ fɛn kunna pendant 8 ans n'i ma ɲuman kɛ a ye baara ɲuman kɛ mais maintenant problème fɔlɔla ka créer parce que je n'ai rien contre lui au contraire c'est un jeune frère à Bembouya Kosebe, mais le problème créé là pourquoi? Parce qu'il est un peu partout. Il est le président, je ne veux pas dire fédération au président à Koumekando, il est le président. Il est le président de l'UNIFEM, il est le président de Maracana. Maracana na mɔgɔ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ballon ta. Donc, le problème fɔlɔ ka créer à partir de là. Ne t'a la dɛ ni 600 ta ye ne ma deli ka don UNIFEM na parce que tant kun tɛ n bolo j'étais occupé avec le stade malien. Mais concernant na cɛkɔrɔba nu u y'an wele parce que nous on est plus jeunes que eux. Colonie Doudou Flène, ils ont 80 ans. Ils ont plus, depuis l'indépendance, ils ont longtemps.
Donc olu y'a kɛ ka ɲɛ, olu de y'a dilan, u y'a kɛ ka ɲɛ fo ka na se bi ma. N bɛ segin ka kuma kelen kan tuguni, président saba, blocus Colo national ani Fane. Maintenant an bɛ yɔrɔ min sisan, mandat bannen don, mandat banna, tu vois, ale yɛrɛ Ala ka hinɛ nani y'an wele a y'o de fɔ an ɲɛna réunion na k'a ye Fane wele, Fane ko il n'est plus partant parce qu'il a fait 2 mandats. Donc réunion multipliera, anciens ye réunion multiplier ka major fɛngɛ an ye moment dɔ la an ye mɔgɔ wɛrɛ ɲininka jɔn b'a fɛ ka kɛ président ye, mɔgɔw sɔrɔla minnu y'o présenté k'a fɔ bɛ kɛ président ye, contestation kɛra a bɛɛ la. Ka mɔgɔ hakili lajigin dɔrɔn k'a fɔ furugufurugu b'an ka ntolanci kɔnɔ depuis 2013 hali bi o furugufurugu o de bɛ k'an ka ntolanci k'ale segin kɔ ka gɛlɛya caman don an ka ntolancilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka ntolancilakɔrɔw k'olu ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ aw y'a ɲɛfɔ cogo min na, kabini gɛlɛya donna an ka Mali farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la mandi n'o ye ntolantan ye san 2013 kɔnɔna la, o kɔni gɛlɛya o bɛ ka taa bolofaraw la an ka jɛkulu la, jɛkulu minnu bɛ an ka ntolantan ko fɔ, an bɛ dugawu kɛ sa hali bi Ala ka jisuma kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen a fura ye, o bɛ kɛ sababu ye an bɛ dan siri liberté ale ka kunnafoni na. An b'a fo aw ka filɛliko ɲuman na, ni Ala sɔnna ma aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ a wagati wɛrɛ ka kunnafoni ko di aw ma, nka a ye to Liberté télévision sanfɛ ka sababu kɛ sanga ani waati ale ni kunnafoni kuraw olu bɛ ɲɔgɔn na. A k'an bɛn, Ala ka su yɛrɛ d'an ma.